এখানে কিন্তু ফুলকপি ভাজা আছে, এটা দিয়ে আলু দেওয়া হবে ভাজা। আলুটা সেদ্ধ ভাজা হবে, ফুলকপিটা তেলও ভাজা হয়েছে। আপনারা সবাই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন। আমি রবি মন্ডল, কল্যাণী, नदिया 1 नंबर वार्ड। ये फूलकपी है, खाने के लिए अच्छा है। आप लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा। ये फूलकपी है, आलू है, ये खाने का अच्छा है। आप लाइक शेयर करेगा, कमेंट करेगा।